নমস্কাৰ, গুৱাহাটী টাইমছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ কেম্পাছত আৰু ইয়াতে আজি প্ৰায় 90টাকৈ নাহৰৰ যি গছপুলি সেয়া ৰোপণ কৰা হৈছে ঊষা কোম্পানীৰ পিনৰ পৰা আৰু ইণ্ডিয়ান আৱাজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত একেলগ হৈ আজি ইয়াতে 90টাকৈ নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। আজি ঊষাৰ পিনৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন জাগাত 90টাকৈ ৰোপণ কৰিছে গছপুলি, কিন্তু তাৰ লগতে অসমত যি গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে তাতে জুবিন দাক মনত কৰি পিনে 90টাকৈ নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ যি এই প্লেণ্ট চেপলিং ৰোপণ ট্ৰি প্লান্টেশ্যন কাৰ্যসূচী তাৰে কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াতে উপস্থিত লোকৰ লগত কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। খুব ভাল লাগিছে। আজি এটা খুব গুড ইনিচিয়েটিভ এটা লৈছে ঊষা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু NSS প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ কলাবৰেশ্যনত। নাহৰ পুলি তেওঁলোকে প্ৰায় 90টা চেপলিং আনা বুলি কৈছে ইয়াতে। ইতিমধ্যে আমি ইনাগুৰেট কৰিলোঁ, অফিচিয়েলি আমি এটা পুতিলোঁ। আৰু এইটো হয়, আমি প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, সেইটোতো হয়। তাৰ লগে লগে আমি আমাৰ হিয়াৰ আমঠু আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ জুবিনৰ নামত আমি আটাই নাহৰ পুলিৰে আজিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই অনাগত দিনত আমাৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ লগতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক খুব সজাগো কৰিব যে আমি প্ৰকৃতিক যে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে আৰু আমাৰ যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা অন্যান্য যিবিলাক কাৰকে আমাক আঘাত কৰি আছে এইখিনিক যাতে আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ বা তাৰ পৰা যাতে আমি প্ৰতিকাৰ পাব পাৰোঁ। আৰু মই ঊষা ফাউণ্ডেশ্যনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ে আহি এই প্ৰচেষ্টাটো লোৱাৰ কাৰণে। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम था 90 प्लांट सेपलिंग आप लोगों ने यहाँ पे लगाया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम लोग का ऊषा का फैमिली जो है उसका इस महीने 90 साल पूरा हो रहा है और ऊषा का एक ट्रेंड है कि हम लोग सोसाइटी को वापस देना चाहते हैं। तो इन दैट सिनेरियो हम लोग का ऊषा सोशल सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन एक विंग है जहाँ पर हम लोग काफ़ी महिलाओं को मतलब अपलिफ्ट करते हैं थ्रू देयर वेरियस एक्टिविटीज ऊषा सिलाइज ऑल दिस थिंग्स। और अपना इस बार मैनेजमेंट का ड्राइव है कि जब हम लोग सोसाइटी को वापस दे रहे हैं तो हम लोग को इन्वायरमेंट को भी वापस देना है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट से काफ़ी कुछ लेते हैं। तो मैनेजमेंट का ये ड्राइव है कि पूरे सिर्फ आज गुवाहाटी में नहीं पैन इंडिया में अपने जहाँ पर जितने लोकेशन है HO में हर जगह हम लोग 90 सैपलिंग लगा रहे हैं। नाहर पुली हम लोग ने इसलिए चूज़ किया कि इट इज़ अ लोकल अपना प्लांट है, फेवरेट है और बहुत फेमस है यहाँ पर। उसीलिए हम लोग ने इस साल 90 ईयर्स के अगेंस्ट में हम लोग ने 90 प्लांट लगाए हैं आज। और हम सोचते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट से अपना जुड़ा वो आगे भी रहे और हम लोग अगले महीने भी कुछ ऐसा कुछ करते रहे। थैंक यू फॉर इट।